ዛሬ እንዴት አባቱ ደስ የሚል ቀን ነው So you got me a gift Hey coffee World's finest specialty coffee Ethiopia Chico kumera Neko chipomera Sadara kumera Dati chico kumera Seko chipomera Rebala Dampiro anaka What's good everybody salam እንደናችሁ አማን ነው ወይ ደህና ናችሁ በጣም ደስተኛ ሰው ነኝ ዛሬ በጣም ከመላችሁ በላይ I'm the happiest person alive አንተ ማታ ከንቅልፌ ወደ አልጋዬ ሲሄድ ጀምሮ ዛሬ ጧት ከንቅልፌ ስነሳ ራሱ በጣም ደስ ይያለኝ ነው የተነሳሁት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በቃ Can you actually believe it አባት ነኝ ልጅ አለኝ እና ዛሬ የአባቶች ቀን ነው የአባቶችን ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ አባት ሆኜ የማሳልፍበት ቀን ነው This is crazy ማታ ጀምሮ እግዚአብሔርን ፕሮሰስ እያሰብኩት Damn I'm actually a dad አባት ነኝ ልጅ አለኝ This is crazy ወይ የአባቶች ቀን ነው ለሁሉም አባቶች ለሁሉም እንኳን ለአባቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ በነገራችን ላይ ይሄ obsession እኔ አባት ከመሆን ጋር አባቶችን ከመውደድ ጋር obsession በጣም በቃ እንደዚህ ጥልቅ ፍቅር ውስጥ የገባሁት በአባቴ ምክንያት ነው አባቴን በጣም ከመላችሁ በላይ ነው የምወደውና በጣም በቃ በጣም ነው የምወደውና በሱ የተነሳ ለሁሉም አባቶች በጣም የሚገርም ፍቅርና ክብር አለኝ ለሁሉም አባቶች እና ዛሬ ደግሞ አባት ሆኜ እንግዲህ አባቶችን ቀን ላሳልፍ ነውና this is madness ከመላችሁ በላይ It's just crazy sometimes አንዳንድ ነገሮች የሚደርሱ አይመስሉንም ሩቅ ይመስሉናል It happens ያረጉ ግን it's just mad bro በዚህ አጋጣሚ ድጋሚ ልበለው ለሁሉም አባቶች ይሄንን ቪዲዮ ለምትመለከቱ ሰዎች ሁላችሁም እንኳን ለአባቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ በጣም እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን ያውኛም አባት ነን አባት ያለውናችሁ ደግሞ what are you waiting for man ምን እየጠበቃችሁ just give it man ምንድነው priceless የሆነ ነገር ታውቃላችሁ የዋጋ ተመን የሌለው በቃ በምንም ሜዠር ማይደረግ ነገር ቢኖር ይሄ ነገር ነው እና it's just I feel like በቃ I'm the richest person alive በጣም በቃ እንዴት ኤክስፕሌን እንደማደርገው አላቅም anyway እንኳን ለአባቶች ቀን ለሶስተኛ ጊዜ እንኳን ለአባቶች ቀን ሁላችሁም በሰላም አደረሳችሁ አባት የሆናችሁ ሰዎች አባት ለመሆን የምታስቡም የወደፊት አባቶችም እንኳን ለአባቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ ለዚህ YouTube ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ የዚህ YouTube ቻናል ቤተሰብ አብራችሁ መቀላቀል ትችላላችሁ I have got some gift actually ለልጄ አንዳንድ ጊፍቶችን ያው የአባቶች ቀን ነው እኔ ነኝ መከበር ያለብኝ today it's about me ግን it's always about my son ሁሉ ጊዜ ግን ስለ ልጄ ነው that's the difference አመትን ጠብቀን ነው አንዴ በአመት አንዴ አባቶች ቀን እንግዲህ anyway ሁሌ ግን የልጄ ቀን ነው I have got አንዳንድ ጊፍቶችን አዘጋጅቼለታለሁ ያው ከሚካኤላ ጋር ይመጣሉ ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን ቤቴ ከቤት አንወጣም ዛሬ it's a holiday today is a holiday ከቤት አይወጣም anyway let's get it man hello where is this guy Ambassa Never thought it could be so Ambassa Achi Ninesh Nanika Every time I close my eyes I feel a piece of me rise I never knew love could be so healing Not too long ago ከመጣሽ brother Miraculous Andy I have got you gift Samsung your favorite thing ይሄ ማለት ነው እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚወደው ይሄንን ነገር ሁሉ ጊዜ በቃ ይበሏል እና ዛሬ እኔ አባትሽ መላ ፈለኩልሻ አባቴ ሳምሶን ጓጓሽ ያት ሄሎ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ሪሞት look it
Gamma. Gamma. ወደድሽው? በጣም ነው የሚወደው ሪሞት። እግዚአብሔር አበላሽቶታል እንዳለ ሪሞት። እንዳለ ተበላሽቷል ሪሞቱ። ኒት እንዳለ በጥርሱ ግጦት እንዴ! አሁን ያበደ ሪሞት አግኝቼልሻለሁ። እንደ ልብሽ መብላት ነው አብመሰው። ሌላ ደግሞ this is my second gift. እንዴና ምን መደነ ተከልሽ ታራ በቃ ይሄን ብረት ትገፊያለሽ። ዳምፕሊን ገዝቶልሽ እቺናውን ገፋ አንበሴ በጌታ ስም አሁን እኔ መቸኩለው በቃ ቶሎ ማውራት ጀምሮ አባዬ ይሄን ግዛልኝ፣ አባዬ እዚህ ቦታ ወሰደኝ፣ አባዬ ማክዶናልድስ ፈልጋለሁ፣ አባዬ ቺክን ናጌትስ ይላል። ኦ ማይ ዴይዝ በጣም I can't wait ለሱ እግዚአብሔር። ኤኒዌይ በጣም ወድሻለሁ። አድጎ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ሲያዩ just imagine I love you so much. Look what he's doing. Look. That is cute. Oh. Yeah. እሺ አረ ብረት ገፋ። ብረት መግፋት ይሄ ነው ችግሩ። መደብደብ ጀመረ ገና። ምንድነው? ና show me. Huh? All right. What? Pass me him. All right. Go on. Yes. Ready? እሺ ምንድነው? Celebrity. I am no. So you got me a gift? Yeah. Samson got me a gift. He already liked it. Achi እየገፋሽ ነው ወራት ዴዮ ጎበዝ ጡንቻ ወጣሽ እኮ ካሁን በቃ ረፍት እያረግሽ what have you got me huh እንደና she got me a gift anyway grab that one balance እንዲያረግ እጄ አንዱ ብቻ ጡንቻ እንዳይወጣ anyway oh yes you know what yeah today I was already planning look TV light fit እያረኩ ነው ይሄ LED light ምናምን ነገር ያለው I bought the LED light one like the ambilight. Yeah, the ambilight. It's gonna be so good. Anyway, I have got gifts. Popcorn. Appreciate it. Popcorn. How many popcorns? Okay, I've got it. I've got more. I've got more popcorns. I know. Okay. What is this? Oh my days! Different coffees from around the world. Hey, coffee, world's finest specialty coffee, Ethiopia. And Mexican, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Indonesia, Papua Guinea, Congo, Peru, Brazil, Colombia. What? How many coffees in here? There's seven. They choose which ones they give you. I don't choose, so you've got. I appreciate it. A random mix. If I have got Ethiopian, Ethiopia coffee. If there is Ethiopian in here, that would have been crazy. Let me open it. So what have you got here? I don't know. What have you got here? I know for you. Huh? It's up to you to figure out. I don't know. All right. I've got I can't pronounce. Guatemala. Guatemala. Yeah. Guatemala. What is it like? Latin America. Latin America. Guatemala coffee. Thank you. Appreciate it. We have got Rwanda coffee in the building. We have got Brazil coffee. I never tried all of these coffees in my life. I swear it down.
Brazil. Zari, ደስተኛ ስለሆንኩ ነው መሰለኝ energy rose በቃ. Okay, I don't know this one. You read it. Honduras. Huh? Honduras? Honduras. I don't know. Canada. ምን አይነት ሀገር እንደሆነ አላውቅም. ይኸው እዚህ ጋር Honduras ነው የሚለው. አንብቡት እስቲ ይሄኛው. I don't know የምን ሀገር እንደሆነ. እሺ, last but not least, Colombia. We don't have Ethiopian coffee. Anyway, I appreciate it. Thank you so much. You already gave me a big gift. Samson is a gift by himself. You don't have to do this shit. Thank you. Appreciate it. Achi, እየገፋሽ ነው እስቲ እስቲ ቆምሽ ደግሞ አንበሳ Stand up, stand up, stand up. እግዚአብሔርን I've got him the best gift. I love it. Look. Remote malish. There's another thing. That's not it. I like that. Look, Yeah. Samson. አንበሳው Look. ለክ እንዳገኘለት Look. መጽሐፍቶች ናቸው ስዕል ያላቸው መጽሐፎች. This is a cute one, huh? Son. Huh? It's a book anyway. መጽሐፍ ነገር ነው. Look, ስከፍቱት. Look. There is like elephant, giraffe, ቀጭኔ, ዝሆን. ከዛ ደግሞ there is like monkey. There is like አንበሳው. አንበሳው ይታል. Samson. አንበሳው ይታል. የለሽም እንዴ? አንበሳው የለም? አንበሳው የለም? አለ አንበሳው. ዋው. ገፋ. Never thought it would be so But every time I close my eyes, I feel a peace in me rise. I never knew love could be so healing. He's so happy that he's at the jump. Jump. But when we're standing side by side, well, there's no darkness left to Samson. hide. ምንድነው? You have a feel? ነብሩ. I know that I'm falling for you right into yours. ዳምፔሏን በቃ ወዷታል አልፋታላት ምንድን አንተ እናቱ ሲወዳት በኢየሱስ ዳዩ look So I give you nada come to There are no words to describe this feeling. he's like a glue to What you it means to now Jesus. be one. Samson ate ararafት ስታተው We could ever keep apart, forever cherishing your heart. So ቲቪው ላይ ገጠምኩት ይሄ ቀደም እንግዲህ ገጥሟለሁ ምናም ስላችሁ የነበረው ላይት just look at it man ያገርማል አይደለ ሚካኤላ ይገርማል አይደለ አሰያው ይገርማል አይደለ አንበሳ Say it. ሰያው ይገርማል ይሄው ላይቱ እንዴት እንደሚሆን ከቲቪው ኢማጂን ፊልም ስታዩ አክሽን ፊልም ምናምን ነገር በቃ ላይ ወደዚህ oh my days bro this is amazing anyway ላይቱ እዚህ ጋር ነው ያላችሁ ያለው ይሄኛው ነው ሴንሰሩ so ዲቴክት የሚያደርገው በዚህ ነው ከዛ ከኋላ እንደዚህ ተለጥፉታላችሁ ላይቱ ያለው ከጀርባ ነው አያችሁ ቲቪ ላይ ነው የምትለጥፉት ከዛ እንዴት ያበደ ቪው እንደሚሰጠው just look at it it's a game changer እግዚአብሔርን I love oh look at that damn What are you meant to say? What are you meant to do?
Why leave me with a camera? I'm awkward. This is the best seasoning. Well, not the best, but this is my go-to for every meal. I always use this, but don't use too much because it's really salty. Thank you. Right. It's an all-purpose seasoning. I never say how much. I just go by eye. Yeah. We have onion salt. But by the way, this is like, I've washed this like 3 times. Before I cut and after I cut. We have garlic granules. Harissa, but only a little bit. This stuff's spicy. Cajun, which is the main seasoning. Just give that. Always massage it into the chicken. And always cook with love. If you don't cook with love or happiness of cooking, your cooking's gonna taste like fun. Is this slicer? Because I can't move it. Easy. So, garlic, pepper the nails, put them in the pan first. Let me see if I can show you. Look at the onion. I cut the peppers. It's burning. Ow. 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 But anyone saying I'm not learning Amharic, I am. It just takes me a while. Like I said, I know Salam, okay, ciao, bye. Now I understand lemon. Is that why? Hindi. I was asking what that means. Bundinu. What's the name? I know the alphabet. Ha, he, ho, ha, he. I know that. Who. Alright. Now the cheese sauce is done. We are going to pour it into here. You can see the lump of cheese. All this hard work deserves a celebratory dance. በቃ በስማ ናፈቀችው እናቱ በይ እየነገራት ነው በስማ He's so attached to you, Jesus Christ. Esti ምግባችን አቤት አቤት ምግባችን አብዷል በስመ አብ It looks crazy. So what did you say? The name of this food? Creamy Cajun pasta. በቃ አንበሳው የሱ ደግሞ what's his food? Chicken, couscous and vegetables.
chicken couscous and vegetables. Okay, and የኛ ደግሞ creamy chicken. እንቀምሰዋለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን. How is it being a mom? I love it. I will talk about it when it's Mother's Day. Because today How is it it's being a Father's Day. Today የአባቶች ቀን ነው የእናቶች አይደለም. But every day is a Mother's Day as well. Look how difficult it is. እናት መሆን ቀላል አይደለም. እግዚአብሔር listen በዚህ አጋጣሚ once again happy Father's Day ለሁላችሁ. እኔ especially today በጣም የሚገርም ቀን ያሳለፍኩት የሚገርም ከቤት አልወጣሁም ግን being a mom ለልጆቻቸው it's crazy. Look, as you guys እንዳያችኋት she was in a kitchen, she was cooking and everything, and ከዛ ደግሞ አሁን now she's feeding the baby and then she's gonna eat her food later on ከቀዘቀዘ በኋላ it's just እግዚአብሔርም being a mom every day is a Mother's Day. አባቶችኛ በአመት አንዴ ችግር የለው ይወቃናል. Once in a year it's enough for dads. It's okay, we're fine. ግን የእናቶች ቀን every day ነው. እናቴ በጣም ነው የምወዳት. እኔም እናቴን እንዴት እንደምወደው ለእናቴ ሁሌ የእናቶች ቀን ነው. እናቴን every day ነው celebrate ማድረጋት. ሳምሶንም ደግሞ አድጎ he's gonna do the same thing, right? የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር. Father's Day the whole እንግዲህ የቀን ውሏችን ይሄንን ነው የሚመስለው. I'm in love ከቲቪው ጋር oh my days bro. ቲቪው እግዚአብሔርን ያበደ ፊልም ነው ምናየው. Anyway, ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ. ጉዞ ወደ 300,000 እየሄድን ስለሆነ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ. በድጋሚ ለመጨረሻ ጊዜ ለሁላችሁም አባት ለሆናችሁ አባት ለመሆን የምታስቡ አባት ለመሆን መንገድ ላይ ያላችሁ ሰዎች በጠቅላላ እንኳን ለአባቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ. እንወዳችኋለን. Keep being a dad. Keep having more. Keep it coming. Say bye, babe. Bye በላቸው ሳምሰን. ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን. ቻው. ወደ ፊልማችን አሁን እንደበላን ወደ ፊልም